صلوات علیہ وعلى آبائه بها صلى وسلم وليا محافظا مقائدا ناصرا مدللا معينا حتى تسكنه بالزكاة وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد والے محمد یا کاشف الکرب امت الحسین علیہ السلام اکشف کروی بحق حقیق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوب منتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدہ مسائل العالمین خاندان سیدہ طیبہ و زیب الم صلوات صلی علی محمد و آل محمد بصفات دی روحانیت بصفات دی روحانیت المحمدیت اضافے وسیع بات در درود پاک دی تلاوت کرو اللہ صلی علی محمد و آل محمد سادات و حمد جتنے مرحومین ہیں انہوں نے بلندی کے درجات وستے ہیں خصوصاً بالخصوص بابا پیر سید ریاض شاہ صاحب دے والدین انہوں نے بھائی انہوں نے بلندی کے درجات وستے اور مولا نے جتنے عزادار جتنے ودا خان اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے ہیں انہوں نے بلندی کے درجات وستے مل کے بابا سے بلند صلوات بارے کبھی آمد و صحت و سلامتی وسے جتنا جتنا اپنے وقت امام وستے تھوڑا دل تڑپ دے جتنی دل محبت ہے اتنی محبت بھری صلوات حکم تعمیل ہوگی تھوڑے چہرے کی زیارت ہوگی بابا جی کی محبت بڑا دور کا سفر کر کے تھوڑے چہرے کی زیارت کرنا آیا اور دور کا سفر اگے بھی کرنا ہے بزرگ بھائیوں دعا ہے کریم اللہ تو سانداداراں دا اس مقدس مقام تے پانا سا مالک عبادت شمار ذکر پاک دا سبچہ میرا اللہ جتنے بھی عزادار میرے سمیت مجلس آزاد اندر تشریف فرمانے ماما بہنا میرا مالک سنساریاں نوی سے سال امام حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب ملک پاکستان ملک ایران دی میرا مالک محافظت ایران میرا مالک فتح اور کامیابی اسرائیل امریکن میرا مالک اپنے ارادیاں سے ناکام سن حقیقی وارث حجت دوران آخر و زمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین یوسف سیدہ وارث ام حسین دا جلد ظہور دعاواں دی قبولیت واسطے معصوم دا فرمانے دعا نو درود وچ لپیٹ خدا دی ذات تک پہنچاؤ کدی بھی تھوڑی دعا نو سی قبولیت واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ملک شام دا بہت بڑا تاجر نام عبداللہ بن عمر بڑی توجہ ہوئے تو بغیر ایک لفظ بھی فالتو پڑے نوکری دا آغاز کر شام دا بہت بڑا تاجر ہے تجارت لحاظ نہ لیدا بہت بڑا نام دنیا تے کوئی ایسا ملک نہیں جتھے تجارت کی غرض نالے دا قافلہ نہ جاتا بزرگ بھائیوں کتاب اللہ لکھتے ہیں ظاہراً جڑا اس دا مذہب ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے مسلمان ہے دنیا جہان دی دولت ہونے کے باوجود کتاب اللہ لکھتے ہیں ایک پریشانی جڑی اس میں 24 گھنٹے لاحق ہوتی ہے وہ پریشانی یہ ہے یہ دیکھو اولاد کوئی میرے معاشرے دے افراد بیٹھے ہو بکھر دریا خان دے غیور رضاداروں بہتر جاندے ہو سوسائٹی دے لوگ میرے سامنے میرے اپنے ہی سوسائٹی دے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ بندے کو ارباں روپیہ ہوئے تے کھان والا کرنا ہو دولت بھی کاظم گئی فائدہ نہیں اور میں ایسے ارباں پتیاں جانتا ہوں پورے ملک آزاداری دے حوالے نال اساں کونے کونے ملک دے جانے ہیں میں بڑے بڑے ارب پتی لوگ ویکھے جنہاں میں پریشان ویکھے انہاں کو اولاد نہیں
اور وہ 24 گھنٹے پریشان ہے کتاب میں لکھتے ہیں جڑا عبداللہ یہ سخی بڑا یہ سخاوت والی صفت دی وجہ نال لوگ یہ محبت بڑی کرتے ہیں یہ دروازے تے کوئی بھی آوے خالی کچھ نہ کچھ دیکھے لوگ پھر یہ حق کی دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ گھر کوئی آل اولاد نہیں ہوئے آکے جڑا سخاوت والا سلسلہ ہے وہ بند تھوڑی کوشش کرسو میرے نال بیدار ہو کے سفر کرسو جتنا وقت ہے میرا دل ہے میں وہ بچوں ہی 2 منٹ بچاؤں زیادہ طولانی مجلس بھی نہیں پڑھ سکتا بڑا لمبا دور کا سفر کرنا بزرگ بھائیوں وقت گزریا پتہ نہیں کدی دعا قبول ہوئی اللہ دا کرم آکھاں یا دعاؤں دی قبولیت آکھاں یہ گھر بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دے پیدا ہون تے بڑا خوش دریا خان دے غیور ازاداروں تو بہتر جان دے بندے دے گھر دا 15 سالاں دے بعد پہلی اولاد اگر بیٹی بھی ہوئے تے بندے کو پتراں نالوں ڈھیر پیار بڑا خوش ہویا شکر ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی پورے ملک سے اعلان کرایا بھی جس نوں جڑی سچائی دی میرے گھروں آ کے لے جا سکتا ہے کھانا کھانا ہوئے کسی بندے آ کے میرے گھروں جتنا دل کرے ہوتا کھانا کھاوے جتنے دہاڑے ہوتا دل کرے کھانا کھاوے دانا پانی جو کچھ کسی نوں چاہیے وہ میرے کو لے جا سکتا ہے اتنا سونا سنی ہے تو میرا دل آتا ہے میں جملہ چھوڑا نہیں سخی ہے بڑھائی لوگ دے حق کی دعاواں کر دیں لوگ آندے رہے اور کتاب دے جملے نہ ہون میرا قتل معاف ہے اس کو بعد کہ میں تن ضمانت دے نہیں سکتا کتاب اللہ لکھتا ہے مولا فرما رہے اگر کوئی بندہ سخی ہویا جہان دے دے کو کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا اگر وہ اس گناہ دی وجہ نال جہنم چلا گیا تے جہنم دی آگ سخاوت دی وجہ نال ہوتے تے اثر نہ کر سی اور میں تندس دے وہاں آجی بلکہ میں صبح دے لئے فرمان مالکان دا پڑھتا پیام پہ مولا فرمان دے مرد دی جڑی زینت نہیں پھر سن مرد دی زینت پھر ایک اور لفظ جڑا مولا نے اسے فرمان دے اندر لکھے مولا فرمان دے مرد دے گلے دا جڑا ہار ہے نہ سونا وہ سخاوت جنہاں علم نال پیار ہے جنہاں چاہتے ہو 2 گلاں سی پڑھتے جائیے کوئی شے تھوڑے تک پہنچا کے جائے انہاں نال بات سخی بنائی بزرگ بیٹی پیدا ہوئی بڑا خوش ہویا پورے ملک والے بڑے خوش بھی شکر ہے یہ گھر کوئی نہ کوئی تو آیا بھی چلو یہ جڑا سخاوت والا سلسلہ ہے جی جان دے بعد بھی بند خوشیاں دے دہاڑے موقع کچھ دن کچھ عرصے دے بعد اس کو پتہ لگا جڑی بیٹی میرے گھر وچ پیدا ہوئی ہے اکھاں تو نابینا اکھاں تو نابینا بہت مانتا دے عظیم شاعر قاسم بھئی میری گواہی دے سو بھی اولاد وچوں بھی بیٹیاں دے دکھ نالوں زیادہ بندے نوں بیٹی دا زیادہ جے کچھی تے فخر تے دریا خان دے عزاداراں اس جملے دی تائید نہیں کرنی تے پھر پوری دنیا تے کاری کوئی نہیں سکدا زبان بیٹی دا جڑا دکھ ہے وہ والدین نوں میں ویکھے خاص کر کے پیو اور میں اپنی اکھاں نال اپنی محلے اپنے شہر اپنے خاندان وچ ویکھے میں ایسے ایسے بندیاں نوں جاندا جڑے شیعہ جدوں انہوں نے بیٹی دا دکھ آیا تے دناں دے اندر دنیا چھوڑ اس مطلب ہے بیٹی دا دکھ بندے برداشت نہیں کریں تھوڑی زندگی ہوئے جناب یہ بڑا پریشان ہویا اس مشیر اپنے کول بلایا سکے میں یار میں بڑا پریشان ہوں کوئی مشورہ دے وہ میں کدے جاؤں انہاں کہا کیوں پریشان اس کہا میری بیٹی نابینا ہے انہوں کیڑے ڈاکٹر کو لے دے کیڑے حکیم کو لے دے جیڑا میری بیٹی دا علاج کرے مشیر سیانا یہ اس کہا عبداللہ گل لے وے تو بڑا بڑا سخی ہے جہاں دی دولت بالکل موجود ہے ملکاں تیریاں اپنی جاگیراں تین پریشان ہونے دی تو لوڑ ہی نہیں اس کہا کی کریے اس کہا نہیں کردے ہاں اسی مختلف ملکاں اعلان کرانے ہاں چوٹیاں دے حکیم پائے دے حکیم انعام دے لالچ دی وجہ نال تیری بیٹی دا علاج کرن دی غرض نال خود ملک شام میں تیرے کول آ لہذا سان اپنی بیٹی لے جان دی بھی کدا نہیں لوڑ مشورہ بڑا پسند آیا کیونکہ اجے تک میں داد علی گل کیتی نہیں میں تھوڑی صرف توجہ سمیٹ رہا تو ان سارے انہوں میں شامل کر رہے ہیں زندگی درا تو ان سارے انہوں شامل کر رہے ہیں اور تھوڑی خاموشی اس گل دی دلیل ہے تسی میری گل بڑی غور نال
بڑی توجہ دے نال سماعت فرما رہے ہو اور میرا جملہ رائے گانا جاسی بزرگوں بھائیوں مشورہ اس نو پسند آیا مختلف ملکاں دے اندر اعلان ہوئے اعلان ہونے دے بعد چوٹیاں دے پائے دے حکیم زوار جی دوروں دوروں حکیم انعام دے لالچ دی وجہ نال ملک شام پہنچے شام میں جدم پہنچے حکیمہ دربار دے اندر قدم رکھیا دربار کھچا کھچ بھرے ہوئے کہ دنیا دے بڑے چوٹیاں دے پائے دے حکیم آگے عبداللہ دی بیٹی دا علاج کرن ویکھیے تو صحیح ویکھے ہو ہر کوئی دعا کر رہے بزرگوں بھائیوں سارے حکیموں دی کوشش ہے بے علاج سب تو پہلے میں کروں کیونکہ اگر میرے تو پہلے کسی حکیم علاج کر دیتا تو ہو سکتا ہے انعام تو میں یہ مثال لیں لیے بھی میں مثال دے طور سے تو سارے کرے پنڈال دے بچوں میں دونہ کھم گئے تھے جڑا سامنے اس کنات نو ہاتھ لاسی ان میں اپنی نیاز دے کے جاسی دینی شنی میں کوئی نہیں ہوں تو سمجھا رہے ہیں تھوڑیاں زندگیاں بزرگوں بھائیوں تو پھر بندے دی کوشش ہونی بھی پہلے میں اس طریقے دے نال حکیم کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں کہتا نمبر عبداللہ لاندہ ہے جس دا پہلے نمبر لگنے ہو سلاج کر چھڑنے دے باقیاں تا لبنے کچھ نہیں ایڈا لمحہ سفر کر کے آیا عبداللہ اتنا وڈا سکی ہے یہ سکھیا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں علاج تو اڈے جو ہیک کرے انعام سارے انہوں دے سے بہت سونا چلا رہے ہو تھوڑا جا میں اپنا آواز کو زندگی در ایسا کہ آپ پریشان نہیں ہو تو تو کوئی ایک علاج کرے انعام ہے سارے اور حکیم اکے بتے بڑے خوش حکیم جیڑا بھی حکیم جانتا تو خوش ہو کے واپسی پریشان جیڑا حکیم بھی اکے جانتا ہی نبض ویکھے اکھاں ویکھے ویکھن دے بعد پریشان ہو کے ایک پاسے ہو کے کھلو بھریا پنڈال پریشان حیران پریشان بندے جی میں تھوڑے جو دو بندے حالے پریشان بھریا پنڈال تھوڑی کیا ہوا تھوڑے سنوں دی کیا ہوا بزرگوں بھائیوں بھرے پنڈال نے ویکھے بھی سارے حکیم کٹھے ہو کے بیٹھ انہاں آپس ایک میٹنگ کی تھی انہاں دے وچوں ایک جڑا وڈیرا بزرگ حکیم آئی وڈیری عمر وہ کھڑا ہو سکے عبداللہ اسا سارے حکیمہ رل کے گل کیتی تے فیصلہ کیتے بولسا میں ترجمانی نہ سارے دی اسی یعنی جو میں الفاظ ادا کرساں وہی نہ سارے دے اساں تے عبداللہ اساں سارے رل کے فیصلہ کیتے بھی تیری بیٹی دا علاج ناممکن تیری بیٹی دا علاج لا علاج مرض ایدہ علاج کدی ہو ہی نہیں سکتا تو دنیا دے جڑے مرضی حکیم لیا جتنا وڈا انعام مرضی دے کدی تیری بیٹی دا علاج نہیں ہو سکتا بیٹیاں لے ہوں جتنا بیٹی دے دکھ دا اس نو پتہ لگا جو میری بیٹی پیسہ ہون دے باوجود حکیم ہون دے باوجود پھر بھی نابینا رہ گی علاج کوئی کر نہیں سکتا اے رون لگ پیا رون دی جاتے جے روندا پہ اکھاں چ اتھرو دے آ رہے ہیں جتنے دھیاں لے بیٹھے ہو اس سے ماحول دے اندر خاموشی دے اندروں پریشانی دے اندروں ایک مولد محب سامنے آیا ویکھیا تے عبداللہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں میں ایسے حکیمہ نے جانتا جنہیں لا علاج مرضہ دا علاج کر دینا ہے تھوڑی کیا کہنے بھئی تھوڑے سنوں دے کیا کہنے تھوڑے سنوں دے کیا تھوڑے کیا کہنے میں ایسے حکیمہ جانتا جنہیں لا علاج مرضہ دا بابر ایسے جی یہ سنیا بڑا خوش ہوئے اور بندے نو اندھیرے چو اچانک روشنی دی کرن نظر بسم اللہ تھوڑی مہربانی چلو ڈھیر سارے زواراں دا زیارت کرا دے ماشاءاللہ زوار شاہ جی یہ شاہ صاحب میرے زواری دے سنگتی بھی ہوئی بڑا پیار ہے انہاں دے نال تو ڈھیر سارے زوار بھی موجود ہیں مالک انہاں سارے دی زندگی دراز پر اور مالک اساں توان سارے ایک باری کربلا لے جاتے تاکہ موت کو پہلے اسی امام حسین علیہ السلام دی زیارت بزرگوں بھائی بغیر کسی ایک لفظ فالتو پڑھے سجے کبھے دی بات کیتے بغیر میں موضوع تو ہی رہا ہوں بزرگوں بھائیوں اندھیرے جدا اس میں اچانک روشنی دی کرن نظر ہے سامنے بھی کہتے ہاں قریب ہو سکے کو پتہ ہی ہے دنیا دے حکیم ہیں قائد ہیں چوٹیاں دے اے فلانے ہی ہے فلانے ہی ہے فلانے ہی فلانے ملک دے فلانے ملک دے فلانے ملک دے اے پیادے علاج ہو نہیں سکتا تو پیادے علاج ہو سکتا
تو کتوں دے حکیم کون ہیں؟ ہو سکتا جی مدینے دے سید ہے ہائے 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 بندہ زبان رکھدا ہوئے لنگر سجدہ دا کھاندا ہوئے تے ایک نوالا بھی کھا کے نہ بولے وہ نہیں سکتا ہو سکتا مدینے دے سید جدا مدینے دے سیدہ دا نام آیا تو ان پتہ ہے ہر محفل کوئی نہ کوئی مکرو بھی ہوتا ہے مکرو ہر جاتے ایک کرتا اس دن میں کیا ہو سکیا عبداللہ تیرے نال مذاق پہ کر دی ایڈے حکیم ہوندے تے تو ایڈا وڈا انعام دا لالچ دیتا ہے اگر وہ حکیم ہوندے تے انعام دے لالچ دی وجہ نال آج ایک شام وچ آئے ہوندے تو جو آکھے میں جاگیراں دے ساں سونے چاندی دے ساں بھرے پنڈال دے اندروں دریا کھان والے ہو جڑا سجدہ دی فضیلت سن کے نہ بولیا وہ دی شکایت میں بارے میں آقا دے کے کرنی ایک کیمرہ دنیا دا ایک کیمرہ امام زمانہ علیہ السلام دا اس سے مولا دے محبے دی اکھ چک پا کے ادب بکواس بند کر جنہاں دی جاگیر دا نہ جنت ہوئے انہوں نے تیرے انامہ شنامہ دی لوڑ نہیں ہوئی ہاں وہ دنیا دے لالچ نہیں وہ پہاڑ تے نگاہ کر انہوں سونا بڑھا دے لہذا تیری بیٹی دا علاج ہو سکتا ہے تو نہ رو بسم اللہ جب ایسے گل سنی تھوڑا مطمئن ہو گیا آنسو روک بڑا خوش ہے آدھے یار تو پہ آتا ہے انہاں دی جاگیر دا نا جنت تو پہ آتا ہے پہاڑ تے نگاہ کرن ان سونا بنا دو جے ایٹے وڈے حکیم ہیں پھر میری بیٹی دا علاج کر سن کیوں انہاں نو لالچ ہی نہیں حکیمت دا لالچ ہوتا وہ میری بیٹی دا علاج کر سن کیوں بابا جی سوال کافی موجود ہیں اور ایک جملہ جڑا میں ہن پڑھن لگا پہلے میں اکھاں نال ویکھیا ہے میں پھر آتا رہا پہلے یہ جملہ میں اکھاں نال ہوندیاں ویکھیا ہے تو پھر میں ممبر تو پڑھے ہے گواہی تساں بھی دسو کیونکہ جڑا میں جملہ پڑھن لگا ایدی تائید تھوڑی دیر بعد میں نظوارہ کل بھی لینی ہے بزرگوں بھائیوں اس سے لے مولا دا محب میں معرفت والے چہرے دی زیارت کرنی جن معرفت ہونی ان جملے دی سمجھ آنی اور کچھی دی دھرتی ہوئے تے معرفت نہ ہوئے ہو نہیں سکدا بھرے پنڈال دے اندر اے مولا دا محب آتا پریشان ہون دی لوڑ نہیں جیڑا بھی انہوں دے بوئے تے دھیر لا کے جاوے انہوں خالی نہیں چھوڑ دے آئے آئے میں سب کیوں جیڑا بھی انہوں نے بوئے تھے زیر اللہ کے جاؤ مننا اور چیز ہے تے معرفت نال مننا اور چیز معرفت ہے تے ہزاراں دے آنسو آ گئے پھر آپ اور بابا جی تساں بہتر جانتے ہو دوبارہ جی تساں بھی ساڈے نال اور جنگ دے جڑے بلوچ تساں بہتر جانتے ہو نہ لیندا تے خوشامد جمرے چ نہ آ جائے قاضی میران ساڈے نال منتظر بھائی اساں جدوں اتنے پہنچے ہیں آسان نہیں پہنچن دے بعد سن پتہ لگے کہ وہ جڑا بندہ بلوچ فیملی نال اس کا تعلق ہے بیٹی نال لے کے گیا بیٹی نال آئی انہوں نے امام حسین علیہ السلام دے روضے دے سامنے کھلو کے اس دو گلاں کی دیا اس کہا مولا میں اپنی بیٹی دا ایڈمیشن کران گیا فیصل آباد یونیورسٹی میڈیکل ڈاکٹری انہوں نے نہ کہا بھی سفارش لے کے آ تیری بیٹی دا ایڈمیشن ہو جیسی تھی دا ہاتھ ناپ کے امام حسین علیہ السلام دے روضے لے کے آتا ہے تیرے تو وڈی میرے کو سفارش ہو اور ماں خدا میں اپنی اکھاں نال ویکھے جداں وہ واپس کربلا تو ہو کے واپس پاکستان اجے گھر نہیں پہنچیا جو راہ تے ہی اس نوں فون آ گیا انہاں آکھیا کہ تھوڑی بیٹی دا ایڈمیشن ہو گیا ہے وہ میں سب کیا ہوتا ہوں شامل ہو گئے ہو اکھاں توڑیں بس پہیاں تھائیں نزدیک آ گئے کم از کم 10-15 منٹ دا فضائل چھوڑ گئے تھائیں کیونکہ تھوڑا رفت بن گئے اکھاں توڑیں بس پہیاں فضائل جی بس پہیاں
अजे मसाए पढ़े नहीं मार्फत होंदी बंदे जिन्हां दे आंसू आ गए रोण वाले दा मारो ही जुमला मैं पिछले दिहाड़े की जान ते पढ़िया अदादार रो पिया हो सके सही अदाता ए धीयां वापस किवें टोरन जिन्हां दियां अपनियां रोड़ गईयां जिन्हां दियां अपनियां रोंदियां होइयां वापस आ गई ओ मैं सत्य हो जावां दुश्मनी दी हद मुक गई जिन्हां दियां धीयां दे नाल लोग अज कबरां नाल भी दुश्मनी कदे करदे और असदियां दा दार तड़पदे वदे ते पुछदे वदे हुंदे यार सन दसो तो सही कोई शाम दा राह खुलदा है तुम सत्य हो जावां अली दियां धीयां राजी मैं तो अपनी आकबत संवारनी मैं अपनी कब्र जाना है बा खुदा वादा कीता है इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे जिक्र दे नाल ते पाक इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे रोजे ते खलो के वादा कीता ही मैं कि मेरा मौला मैं कदी भी तेरे जिक्र नाल गद्दारी ना कर सकता कदी भी खड़ा हो के मैं इस दुनियादारी दे सिस्टम दा हिस्सा ना बन सकता और बा खुदा इमाम हुसैन अलैहि सलाम नु जिन्ना इत्थों मने उन्हां दी दुनिया भी समझ ली उन्हां दी आखिरत भी समझ और मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी आके जा रहा हूं जिन्ना ਤੁਹਾਡੇ चों अज़ादारां दिल चों रूह दे नाल इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने मन्या ना बा खुदा उन्हां दी जिंदगियां समझ ये हुसैन बादशाह करीम ही बड़ा बड़ा है अपने दर ते आए हुण पता लग गई सजा कर क्यों आदे हैं मजलिस सजाया कर ते धी या बहन रवा क्या दीन नाल लेके मवलिए पहुंचे मदीने मदीने पहुंचण दे बाद अली बादशाह दे कदमां ते जण पे मौला फरमाया इलाज तो तेरी बेटी दा हो जासी कलमा पढ़ से आदा बादशाह पढ़ से एक रवायत के मुताबिक पाक आलिया सैन इलाज एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहि सलाम पानी हाथ भी रोके एदी अखां ते लाए बीनाई वापस आई कितने को कदरदान बैठे हो दरिया खान वाले जेड़े इस लफ्ज की कदर कर सो कितनी खुश नसीब है अब्दुल्ला दी बेटी आंख खोली इमाम नजर आया ओए ओए आंख खोली ये मार्फत दा जुमला ही है समझे आंख खोली इमाम नजर आया ओ मैं सत्य हो जाऊं रोण वाले दा दारो बेटी नाल लेके शुक्रिया अदा कर के टुरन लगे आदा बादशाह मैं कायनात भी तुझे कदमां च रख देवां थोड़ी जुत्ती दा मुल नहीं ते मौला मेरी धी हुण देखण लग पई मैं बड़ा खुश हुआ अली बादशाह फरमाया परेशान न हो ए लफ्ज जे समझ आ जावे मौला फरमाया असि आए भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते असि आए भी ਤੁਹਾਡੇ रोण वाले दा नारों बा खुदा रूहानियत इतनी मेरा दिल आदा है मैं भी थोड़े नाल रल के रोंदा रहां खलूस के साथ आदा बा खुदा बड़े अजीम सैयद हैं रोण वाले दा नारों जिस वेले ए गल मुक्की बेटी नाल लेके टुरन लगा ठीक है ना ठीक प्यार तो हाथ छुड़ाया अदी बाबा किधर जाना है फरमाया बेटा घर नहीं मैं नहीं जाना क्यों बाबा मैं इस बादशाह दी दियां भी तोड़ सकता बाबा इस बादशाह दी दियां बाबा मैं उन्हां कोल रहां बाबा मैं उन्हां दी नौकरी करसां बाबा मैं चाहनी हां मेरी जिंदगी इत्थे गुजरे बाबा एडा बड़ा दर छोड़ के कौन जाता कायनात नु खुल के अजीम दा दर्श देने वाला घराना अली बादशाह फरमाया अगर तेरा बाप इजाजत न दे बेड़ा भावे साडे ही तू नहीं रह सकती अब्दुल्ला रो पिया कदमां ते जान के आंदा बादशाह इस तो बड़ी मिन के शर्फ हासिल होवे मेरी बेटी तो ਤੁਹਾਡੇ वेड़े च रहे ये ਤੁਹਾਡੇ लो इजाजत है तो मेरे लो भी इजाजत है फरमाया ठीक है तू वहां पे इजाजत दे दी इजाजत है रोण वाले अज़ादारों में पहले आख्या जी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन अज़ादारां दे आंसू आ गए रोण वाले अज़ादारे थोड़ी मार्फत दे आंसू जिस वेले अली दी धी वाले पासे टुरी ना वेड़े च दाखिल होई है ते वेड़े च अली दी धी मुसल्ले इबादत ते बैठी है कोल गई आदि को ताकत है जिस मैंने मजबूर कीता है मैं भज पईया अली दी धी दे कदमां ते हाथ पई लांदी आई अली दी धी हत्थां दा सहारा दे के हां ना ला के फरमाया इंदा आ गई हैं आफरीन बाबा आफरीन जी जी मैं मौका पता लग गया उसी में के पढ़ना चाहना इंदा मैं लखवरिया का इंदा आ गई है बड़ी हैरान परेशान रो क्या थी बीबी
थोड़े बाबे दी शाना वखरियां बीबी मैं सवाल नहीं कर सकती लेकिन मैं पूछना चाहनी हां मैं तो आई भी अज पहली बारी हां मेरे नाम जानदे किवें हो मैं फिर आखना चाहना ओ इतने गयूर अदादारों ते मार्फत वाले अदादारों जुमला मेरा रायगान ना जावे अदादार दी हाय निकले इशारे मेरे ते अली दी धी तड़प के फरमाया किवें ना जानदी होवां जेड़ा भी साडा दूर दा संगती होवे ना कौन ना समझा मैं सत्य वक्त गुजरिया हिंदा जवान हो गई जवान होने के बाद तुहानू पता है वालदैन दा पहला फरीज़ा है मासूम दा फरमान है बेटी जवान हो जाए सब तो पहले ओदे निकाह दा बंदोबस्त मौला ने पैगाम भेजा अब्दुल्ला तेरी बेटी जवान हो गई आके दे निकाह दा बंदोबस्त कर पहुंचया बेटी लैन वास्ते अली दी धी दे कदमां ते हिंदा हाथ ला के आदी अच्छा अली दी धी मैं जा रही हां कोई गलती हो गई होवे तेरा है लीला मैंने माफ कर दे बीबी फरमाया नहीं कोई गलती नहीं है बीबी नहीं फिर भी मैं थोड़ी खिदमत थोड़ी घट कीती होवे मैंने माफ कर देना तुसी अरशा दी शहजादियां हो बीबी तुसी अल्लाह दे राज़ च बड़ा बड़ा राज़ हो रोण वाले दा नारों बीबी फरमाया ते परेशान ना हो हां बीबी मैं परेशान हां पता नहीं मेरी शादी किथे होसी मैं सौखी होसा या औखी होसा पता नहीं मेरा नसीब की हो जाए ते बीबी मेरे हक दी दुआ कर दियो जेड़े मां दी झोली च मजलिस सुनदे आ रहे हो उन्हां ने इस जुमले दी समझ आनी बाकियां दे सिर तो लग जाना बिशाके पड़िया है बीबी तड़प के फरमाया परेशान ना हो मैं तेरे हक की दुआ भी कर दियां तेन शाम दी शाही मिल सी शाम दी जेड़े मेरे शाम दे सकदी शाम दी शाही मिल सी बड़ी खुश हुई बीबी शाम दी शाही मैं शहजादी बनसा बीबी हां फरमाया हां तुम शहजादी बनसा तड़प के पिया दी बीबी अच्छा ठीक है मैं जब शहजादी बनसा ना तो बीबी मैं ना आप शहजादी बन के सोना मामला ते सवार होके मैं शाही सवारी ते सवार होके ते बीबी मैं आप मदीने थोड़ा सलाम करन दी गरज नाल आसां ते मदीने दे लोग वेखसन जो शाम दी शहजादी सलाम करन दी गरज नाल आई है बीबी तड़प के फरमाया तैन नान दी लोड़ ना पोसी असा आप आ जसा वाह भाई वाह फरीने बाबा मैं लग असा बड़ी हैरान हुई बीबी तुसा बेड़ियां शाना दे मालक ते बीबी तुसी ए नाने दे रोज़ दी मैं हुण तुहाडे कोल रही हां तुसी नाने दे रोज़ दी अद्धी रात ले जांदी हो ते बीबी भला शाम है तुसा किवें आसो एडे लम्मे सफर किवें करसो नहीं होना ओ आजादार कछिया दे जेड़ा अदब सुन के भी हाय ना करे बीबी फरमाया जदा अकबर दी शादी होसी ना बारात ज़ेवर पा के असा आप तेरे शहर बीबी फरमाया तेन शाही मिलनी कुछ गल्लां मेरियां याद रखी केड़ियां ए लफ्ज जरा ज़हन च रखे अज़ादारों ताकि मैं वहन करसा ते तुम गल्लां दी समझ आ जावे बीबी फरमाया अपनी शाही दे अंदर भूल के भी कदी कैदियां दा तमाशा नहीं वेखा मैं सच्चा तेरी हाय दा सदका करबला जा रोण वाले ज़ादारों बीबी फरमाया दूजी गल मेरी याद रखी हर कैदी मुजरम बसे दो गल्लां याद रखो मैं इस तो ज़ादारों बेहतर जानदे हो जेड़े बुजुर्ग ज़ाकिरीन बैठे हो जिन्हां रोज मजलिस सुनदे हो बेहतर जान सो जो शाह कितना मजमून छोड़ के कितना करीब आ गया रोण वाले ज़ादारों टुर गई हिंदा उजड़ गई अली दी धी या मैं इंज आखां बस भई हिंदा उजड़ गई अली दी धी शादी होई हिंदा दी यज़ीद दे नाल रोण वाले अज़ादारों अली दी धी उजड़ के उथे आ गई जिथे आवन दे लायक ना मैं बुजुर्ग ज़ाकिर कदीमी ज़ाकिर जिन्हें वैन मुसल्लियां ते बैठ के लिखे आज भी सदियां बाद भी पढ़े जा रहे हैं अज़ादारां दियां ढाई निकलदियां नो पढ़दे हुंदे ने शाम दे बाहरों शाम दे वेले आया पूर शरीफ मला मी वसदा वेख बाजार दे विच सार रुक गया ओन दी बात अज़ादार दी मैं हाय चाहिदी है अज़ादारों बुजुर्ग पढ़दे हुंदे ने 1.25 लाख बदमाश दे मजमे विच दा आया ख्याल रिदा दा मंगी चादर वीर दे कातलों तो दे वास्ता मां ओ मसले होता
मैं सत्य पसंद अदारा ज्यादा तो ज्यादा 4 या 5 मिनट की हाजिरी बकाया रोवण वाले शाह साहब का हुक्म ना होगा मैं इतना भी ना पढ़ता जितने शामिल हो गए हो रोवण वाले अदाकारों जिस वेले अली दी दहीब जड़ के शाम विच आई हिंदा अपने हुजरे च आराम भी कर दी आई बिस्तर से सुती हुई आई अचानक आवाज आया मारो बागी दी बहना मारो जश्न मनाओ बाजी ढोल बजने शुरू हुए बदमाशा का रस बदया सैयदा मैं नबी को इजाजत देता है जितना मैं पढ़ सकता हूं नहीं जानता जो कितने ढोल बजाने वाले हैं नहीं जानता जो बदमाश कितने हैं रोवण वाले अदादारों दे जुमला समझो ते अदब दे सतरे रोवण वाले अदादारों अली दी थी बाबे साथ यानी घंटियां दा दरवाजा इथे खलो के अली दी थी 5 नहीं 10 नहीं 15 अजाना खड़ के सुनिया इतना शोर सुनिए आदि और गवाही दे सो जड़ा आज भी दरवाजा बाबे साथ है ना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ जितने हाय कर सकते हो इत्थे अली दी ही खलोती आई बदमाश नचदे पे आदें सजाद जे दरबार सजया नहीं रोण वालेओ कनीज नु भेजे हिंदा जा उतबा पता कर गया बाजार शोर कैसा है रोण वालेओ उतबा आईए बाजार दा मंजर देख के ते वापस जाके भैया दी हिंदा तेरा शोहर बड़ा जालिम है एक रस्सी ते कई गाले मैं सत्य हो जावां जेदी हाय निकली है शाला अपने दुखां च कदी हाय न करे एक रस्सी कल 56 आनी कदी गौर नाल वेखना ते मैं हिकी हो जा कारी वेखाइयां जरा बगैर दड़ दे तिलावत बदा कर आनी तू ही अपने पीरां दी बड़ी शरीफ कर दी है आ तेन विखावा कोई की हो जा सोना कारीए इशारा कर दे मां ताकि अदादार नु समझ आवे भी मैं के प्यादा आदि में वेखे कारी की हो जा हाथ दाढ़ी च रत ते रेता हाय अदादार करसी ते हैरान नहीं होके सुनना रोवण वाले अदादारों आदि में एक अजीब मंजर दिखा है भैन आदि आई पढ़ कुरान और रोवण वाले अदादारों जितने शामिल हो गए और जिहड़ी तारीख च मैं किताबां कोशिश करदा मुतालिया करदा रहां जिहड़ी तारीख च मैं एक गल पढ़ी मैनूं बड़ी पसंद आई है भाई काज़म वो ये वे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान तो पढ़ते ही ना लेकिन अली दी थी क्यों आद्यान कुरान पढ़ इस वजह तो आद्यान हुसैन कुरान पढ़सी लोग हुसैन आल वेखदा लोगों दी निगाह मेरे अल नाल सी मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले अज़ादारों जी लखवर या माफी मांगे अगला बैठा रोवण वाले अज़ादारों वक्त दा तकाज़ा है इतने शामिल हो गए हो ये सुनिया गल्लां आदि एक ही हो जा मैं कहती वेखे जेड़ा पानी नहीं खून बदल होंदा ते हिंदा वो कोई आम नहीं पता नहीं इंज लगदा है जिवें ओदे ते जुल्म होंदे रहे लोग मरदे रहे ओदे छुड़ाना ला भी कोई ना हो तेरा शोहर बड़ा जालिम है बड़ा जुल्म कीते रोवण वाले या दी आ तेन विखावा टुरन लगी बुरका पा के ओ जेड़ी बीबी ने गल कीती है कदी कैदियां दा तमाशा नहीं वेखना उस ले दारों बुरका लहायस आदि जा तू यजीद नु आख मैं न कैदियां मिलना पर्दे करावे नहीं या तू थक गया या तू सजे खबे देख रहे हैं तो मेरा जुमला समझे ही नहीं ये आंदी पई कनीज आई अली दी कनीज आई बड़ी बादशाह दी बेची भी आंदी जा पर्दे करा इन आंख में न कैदियां मिलना है बुजुर्ग दा तेरे मालिक करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए जिन्हां ए लफ्ज लिखे ओ पढ़दे हुंदे ने पानी दे कीते लगियां कनातां हरीर दियां मिट्टी ते आके बह गईयां भैणी शबीर दियां तड़प के अली दी धी फरमाया कोई न दसावे जो मैं अली दी धी हां रोवण वाले ज़ादारों में थई पहला मैन शुरू करिए टुली कमीज़ा नाल धी रमला नाल कनीज उतबा नाल टुरदी
ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਰੱਤ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਸਜਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਸੋ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਰੋਂ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਸੀ ਆਦੀ ਉਤਮਾ ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਪਿਆ ਖੂਨ ਰੋਂਦਾ ਆਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸਮਝੋ ਸੀ ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਹੈ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਰੋਣ ਲੈਦਾ ਦਾਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੜਪ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੈਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ میرے اللہ شان غریب کوئی نہ ہوئے بناوے جتنے عزادار شامل ہوں گے اور رونا لے عزاداروں تردیوں ہی کولا کیا دی کہہ دیا میرا سلام دنیا کھانا لے جدا امام سلام سنیا رات ودیاں دن ہندا میرا بھی سلام جدا پڑھنا سنیا حیران ہو کیا نہیں کہہ دیا میرے نانو جاندہ سیدہ دا ہندا نہ آج تو نہیں ادھر دا جاندہ جدا میں وسدہ مرحبا مرحبا یہ حق بندے شامل ہونا یہ نہ کرا سیدہ دا جدا وسدا ہے مدن دا جاندہ آدھی کہہ دیا تجھو میرے نانو جان گئے یقیناً جاندہ اسے جو میں باشدہ دیا کسے شہدی لوڑی دمانگ لے سیدہ دا ہندہ گنگار نبا سیادہ دا جدا وسدا ہے مکائنات ساڑھے پوئے یا حسین جی نوکرہ بابا ہاتھ نہیں بننے نوکرہ رونا نے زادارہ جتنے شامل ہو گئے آدھی کہہ دیا میں اللہ دے پورے کائنات جو پہلا بندہ ویکھیا ہے جڑا پانی نہیں خون رو دیا آدھی کہہ دیا بیمار ہے اپنی بیماری دا علاج کیوں نہ کرایا سیدہ دے کتوں کراوا میری مرض دا علاج موت ہے آدھی میں ہونے میں نیا حکیم لگا کے نیا نیا میں ایسے حکیمہ نو جڑ دیا جنہیں لا علاج مرضہ دا علاج کر دے امام دی رات ودیت وین کر کے پیا دن میری بیماری دا جاگے دنیا دے نہیں کوئی ماجاد علاج میں دہداریا شامل ہوئے ہر دادار نوکر رو رو کے پیا دن میں دہداریا آج میں قاتل لٹیا میری بیوہ بھین دادا جت وین کر کے آدن کیویں نہ روا ڈٹھی مات دی آئے بے غیر تھر چوا گئیاں کھیاں رنگ تیرا بھلا ہوئے جی سیدہ دا را را کے آدن ڈٹھی مات دی بے غیر تھر چوا مرحبا مرحبا بھلا ہوئے علی دیاں دیاں را دیاں ہوئے رونا نے دادارا آدھی کہہ دیا دلہ دائے تو بول دارو میں سن دی رہا آدھی کہہ دیا تیرے بولر تو میں نے کوئی بول پہ بول دے امام دن میں نے چھوڑ کر تھاک نہ پہیا ہے گواری سلام وات والا جدا سلام دا نام آیا ہے بھائی قادم تو نہ لکھے ہویا وین جڑا جادارہ نہیں پہنچانا چاہنا تڑپے امام وین کر کے جدا آدن جو ہے گواری سلام وات والا اور چلے آدھی کہہ دی
سکھدا وجائے تڑپے امام تے وین کر کے پیا جن میں کو شوق نہیں مول آئے سلام دے تارے اصال گال پئے او جڑی ہاتھ دے وچ تے آئے پائی ہوئی ہے میرے بابے دے مرحبا مرحبا واہ کمال رونا نے زادارو یار نہ کر بابا توڑی معرفت نو سلام ہے رونا نے زادارو آدھی کہہ دیا آنکھیں تن مدری لہا دنیا امام تر پہندے وین کر کے آدن مدری نہیں مدری نال ایک انگل جڑے ظلم دنال کتے آجے کو گال دے یا حسین بابا جی راضی رہو دیکھ چھوڑ دینا آنکھوں تیاری دی منعقاد پڑھ دینا رونا ریزہ دارو کرسی چاہیے چاہ کے اٹھی آئیے جتھے علی دی مٹ جاتے بیٹھیا کولا کیا دی کہہ دے میرا سلام ہوئے علی دی تڑپیے آدھی ہندہ میرا بھی سلام ہوئے جدالی دی دا آواز دے کنہ تھی آیا ہے تڑپ گئی ہے کرسی چھوڑی ہے کولا کیا دی کہہ دے ناراض نہ ہوئے تیرا لہجہ میری سین نال مرحبا واو کمال روحانیت نانا سیدہ ہاتھ نہ بنا رونا ریزدارا آدھی کہہ دے تیرا لہجہ میری سین نال رغدائے علی دی تڑپیے آدھی نکل لال لہجہ نہیں میں علی دی آواز دگل لا میں تیری سین آواز دگل لا میں علی دی قدمہ تے جھڑیے آدھی جے تسالی دی اکتا گل دا جواب دیو کتے آج کل راضی آئے او اسجا ہے آمال کجانا آئے نسا ہے میں وڑ کے دوانیا قیدہ دیوا وہ کو دے دی ہے اطلاع جتنے ماتمی بیٹھے ہو تڑپی علی دی آدھی کل اللہ میرے موقع مان صدقے ہو جاؤں رونا لے زاداروں جتنے شامد ہو گئے ہو چلو تو ساروں کہہ دے میں گلا ویڑ پڑھ دینا اس تو اگے رونا لے زاداروں جدہ اس میں پتہ لگے جو علی دی بھی ہے رونا لے زاداروں قدمات جھڑ کے آدھی بی بی تو سالی دی دھیو وہ جواب دیو تو آدھی چادر گر گئی ہے پھر آکن گئے ویڑ کر کے علی دی دھی پیادی ساکوں کاربال ویچ او پیر لوٹ گئی ہے کہ ویر میرے آئے ہمارے لوٹ جا